नमस्कार जय जगन्नाथ मुनुस फैमिली किचन को आपण मानक अनेक अनेक स्वागत। आज मु जंता बेसन तरकारी रेसिपी लेकर आसी। समस्ते जंता बेसन तरकारी करला बेलू बेसन नहीं थांती, किंतु मु जगह बेसन बदल में बुट डाली नहीं। आपण मैंने बेसन बदल थे बुट डाली नहीं कि तरकारी करूँ, देखिए बेसन ठार भी बहुत भल लगे। या प्रिपेयर करने मत 25 ରୁ 30 मिनट समय लगिला। और यह मु 6 जनक प्रिपेयर करिछि। तेबे आसंतु देखिबा मु ए जंता बेसन तरकारी किबळी भाबरे प्रस्तुत करिछि। प्रथमे बुट डाली गोटे कप नहीं गली, ताको आधा घंटा बतुरेई देली। आधा घंटा परे सेथिरे 4-5टी रसुण, हाफ इंच रो गोटे अदा, पियाज 1/4 4 भागरु गोटे भाग, कंचा लंका 2टा पकईकी ताकू मु मिक्सर ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग करदेली। एभली भाव में मोर पेस्ट तैयारी हो गला। वर्तमान गोटे बाउल नहीं गली, सेथिरे 2 चम्मच धनिया, गोटा धनिया, गोटे चम्मच गोटा जीरा, 2टी छोट अलैच, 1 इंच रो गोटे इंच रो डालचीनी खंडे, आउ गोलमर्च 7 ରୁ 8टा नेकी ताकू कड़े गरम करके टिके हल्का करी भाजी देली। मसला भजा सरला परे ताकू मु ग्राइंडर रे ग्राइंडिंग कर देली। तापरे से मसला रे 10-12टा गोटा रसुण, 2टी सुखिला लंका, अदा 2 इंच, 2टा मीडियम साइज रो पियाज, टमाटो 2टा सबू काटिकी से मसला रे पकेकी मसला प्रिपेयर करदेली। मसला आमर वर्तमान रेडी हो गला। एबे आलू 2टा नहीं गली, ताकू यही भाव क्यूब साइज काटिकी ताकू छाणिकी रखीदेली। तापरे कड़े गरम कली। कड़े गरम हो सारा से 2 चम्मच रिफाइन तेल पकईदेली। तेल टिके हे आसला परे से गोटे चम्मच गोटा जीरा पकईदेली। जीरा फुटी सारा परे से हाफ चम्मच रेड चिली पाउडर लंका गुंड पकईदेली। लंका गुंड टिके फुटी आसला तापर से मु आधा कप पानी देदेली। पानी टिके फुटी आसला परे 2 चम्मच अमूल गोटे कप हल्का उषुम पानी रे गोलेकी रखीली, से अमूल क्षीर को पकईदेली। अमूल जदि नथिबो आपण नॉर्मल क्षीर मध्य सेथिरे पकई परिबे। तापर सेथिरे मु फाळे नड़िया कोरिकी रखीली, ताकू पकईदेली। नड़िया कोरा ऑप्शनल अच्छी, आपन चाहिले स्किप करि परिबे, किंतु नड़िया कोरा जदि जंतनी रे पकाउचंती बराटा आहुरी टेस्ट लागिबो। सेथिरे हाफ चम्मच हळदी गुंड, लूण स्वाद अनुसार पकईकी आउ टिके फुटिया पई छाड़ी देली। वर्तमान आमर पानी हो गलानी। एबे जो बाटिकी रखीली बुट ताकू सेथिरे पकईदेली। पकई देके सांगे सांग ताकू घांटीबे, नहले सेटा गेटा हो जिवो। ताकू वर्तमान मुझे कंटिन्यूअस ताकू खड़िका चलेबे। वर्तमान एभली भाव में कंटिन्यूअस खड़िका चलेकी ताकू पानी पूरा मरिला पर्यंत ताकू मु टिके घांटीबी। वर्तमान देखंतु पानी टिके मरी आसलानी। आमर एभली भाव में जंतनी रेडी हो गला। ताकू वर्तमान गोटे प्लेट को काढ़ी देबी। प्लेट को काढ़ी सारा परे सही गरम थिबा अवस्था रे हाथ रे ठंडा पानी लगेकी सही जंतनी को प्लेट रे चेप्टा कर देबी। देखंतु ए भाव में गोटे चेप्टा करके मु गोटे साइज रो करके ताकू मु रखीदेली। वर्तमान टिके ठंडा ही आसले गोटे छुरी साहाय्य ताकू गोटे सेप देदेबा।
ଆପଣ ଯେଉଁ ସେପ୍ ଚାହିଁବେ ସେ ସେପ୍ର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ସେପ୍ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଆମେ ଛାଣିଦେବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଗରମ କଲି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ବୁଟ ଡାଲିର ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ପକାଇକି ତାକୁ ଛାଣିଲି। ଆଞ୍ଚକୁ ଏହି ସମୟରେ ପୁରା ଲୋ କରିଦେବେ। ବେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ସିଝିଯିବ। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ପୁଣି ଆର ସାଇଡ଼୍ କରିଦେଲି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ର ଆମର ଦେଖାଗଲା ପରେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଗ୍ରେଭି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଗଲି, ତାକୁ ଗରମ କଲି। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ 3 ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକାଇଦେଲି। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ଗୋଟା ଗରମ ମସଲାରେ ଖଣ୍ଡେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି 2-4ଟା, ଲବଙ୍ଗ, ଅଳେଇଚ 2ଟା ଆଉ ଗୋଲମରିଚ 5-6ଟା ନେଇଛି। ଗରମ ମସଲା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ 2ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଥିଲି, ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମସଲା ଯେଉଁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ପକାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା, ଯେପରି ତେଲ ଛାଡ଼ିଯିବ ମସଲାରୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉଥରେ କଷିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ପୁଣି କଷିବି। ମସଲା ଟିକେ କଷି ହେଇ ଆସିଲେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଛାଣିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ସେଥିରେ ପକାଇଦେବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ହେଇଗଲା, ଆଳୁକୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁ ପକାଇକି ଆଉ ଟିକେ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ 2 ମିନିଟ୍ କଷିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା କଷି ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ ତରକାରୀକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତରକାରୀ ଟିକେ ଫୁଟିବ। 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ତରକାରୀ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁଣି 2 ଚାମଚ ଅମୁଲ ଗୋଳେଇକି ରଖିଥିଲି ଅଧ କପ୍ ପାଣିରେ, ସେଇଟା ଦେଇଦେଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅମୁଲ ମୁଁ ଏବେ ଦେଲି ଏଇଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ। ଅମୁଲ ଟିକେ ଦେଲେ ଯେଉଁ ତରକାରୀର ଯେଉଁ ଝୋଳଟା ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଆସିବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ମିଠା ମିଠା ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ 4-5 ମିନିଟ୍ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା, ପାଣି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବସି ଆସିଲାଣି। ତାପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଛଣା ହେଇଥିବା ବୁଟ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ପୁଣି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯେମିତି ବୁଟ ବରା ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ତରକାରୀର ମିଶିଯିବ। ଠିକ୍ ଓହ୍ଲେଇଲା ଆଗରୁ 1 ଚାମଚ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ସେଥିରେ ପକାଇଦେବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ଆମର ବୁଟ ବରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଘରେ ବି କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ବେସନ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ଯେଉଁ ବୁଟ ବରା କରିକି ଖାଇବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ୟାକୁ ଆପଣ ଭାତ ସହିତ, ରୁଟି ସହିତ, ନାନ୍ ସହିତ, ପୁରୀ ସହିତ, ସବୁ ସହିତ ଆପଣ ୟାକୁ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।